बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 27 मई हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक और बड़ा कारनामा जो है वो सामने आया है और उन्होंने जो है वो एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल की है वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। और इसकी ज़रूरत उनको क्यों पड़ी, इसकी तफसीलात में जाने से पहले जो भी इस चैनल पर नया है उससे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स में अपनी राय का भी इजहार ज़रूर करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने नाज़रीन एक फ़ैसला किया था, एक ऐलान किया था, वाल्टन एयरपोर्ट को एक बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा, एक बिज़नेस हब बनाना चाहते थे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, ताकि उससे जो है किसी इस्तेमाल में लाया जा सके। लाहौर का जो है वो एक पुराना एयरपोर्ट है, इसके ऊपर जो है वो गवर्नर पंजाब ने ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया था। पहले भी 3 बार जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है इसके खिलाफ दरख्वास्त फाइल कर चुकी है। आज ये चौथी बार जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन्होंने फाइल की है, जिस पर अली बाकर नजफी साहब की अदालत में जो है वो समाअत हुई। अब जो PMLN है वो इस मंसूबे में रोड़े क्यों अटका रही है, क्यों दीवार बनी हुई है। आपको याद हो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से पंजाब की अवाम के लिए 2 बड़े मंसूबों का ऐलान किया गया था। एक मंसूबा था रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम और दूसरा था वाल्टन एयरपोर्ट को बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाने का ऐलान। और इस बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से जो है वो लाहौर को बड़ा फ़ायदा होना था, और लेकिन हमेशा की तरह माफियाल जो है वो ऐसे मंसूबों की राह में रुकावट बन गए। PMLN की अगर बात की जाए तो वो कभी भी नहीं चाहती कि उनके अलावा जो है वो लाहौर समेत पूरे पंजाब में वफाकी हुकूमत या कोई भी हुकूमत कोई तरक्याती काम करे। अगर कोई काम रुका हुआ है, कोई मंसूबा रुका हुआ है, उसे मुकम्मल करे या कोई नया मंसूबा जो है वो शुरू करे, क्योंकि इससे जो है वो उनकी साख बड़ी मुतासिर होगी। जो इतने सालों से जो है वो उन्होंने अपनी दहशत पंजाब में लाहौर में फैला रखी है वो मुतासिर होगी। इसलिए हमेशा जो है वो जब भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो है वो लाहौर की तरक्की की बात करते हैं, पंजाब की तरक्की की बात करते हैं, तो ये माफियाल जो हैं ये उनकी राह में रुकावट बन जाते हैं। और अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को एक तरक्याती मंसूबा मुकम्मल करने के लिए कितने माफियाज का जो है वो सामना करना पड़ता है। लेकिन आवाम जो है वो सवाल फिर भी वज़ीर-ए-आज़म से ही करती है कि उन्होंने हमारे लिए किया क्या। अब ये जो वाल्टन एयरपोर्ट का एरिया था, इसे बिज़नेस हब बनाने की मंजूरी दी थी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने। ये एयरपोर्ट जो है वो लाहौर के जागीरदारों की एयाशी का जो है वो अड्डा बना हुआ है, जहाँ उन्होंने एक फ्लाइंग क्लब बनाया हुआ है। मुख्तलिफ जो है वो सरगर्मियाँ होती हैं और ये कहा जाए कि उनका रोज़गार भी चल रहा है और उनका बाकी की एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं। इस जो ये बिज़नेस हब जिसको इमरान खान साहब बनाने जा रहे थे, और यहाँ पर जो है वो शहर के अंदर जो है वो फ्लाइंग किया करते थे, जिससे शहरी आबादी को तो नुकसान पहुँचता ही था और अभी भी पहुँच रहा है। लेकिन इन्होंने जो है वो ठान रखी है कि हुकूमत जब भी कोई मंसूबा लेकर आएगी, हमने जो है वो उसमें रुकावट बनना है। इमरान खान साहब ने ऐलान किया था कि इस एयरपोर्ट को बिजनेस हब बनाने से 1.5 लाख पाकिस्तानियों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन PMLN जो है वो कभी भी नहीं चाहती कि अवाम की तरक्की की कोई बात की जाए, अवाम की खुशहाली की बात की जाए, और यही वजह थी कि ऐलान करने की देर थी कि एक के बाद एक दरख्वास्त जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में फ़ाइल होना शुरू हो गई इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट। रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर भी जो है वो स्टे ले रखा है इन्हीं माफियाज ने अदालतों से, लेकिन इस मामले पर जब ये अदालत जाते हैं तो उनको स्टे नहीं मिलता। उल्टा जो है वो हुकूमत इनकी जो सरगर्मियां हैं उस पर पाबंदी लगा देती है, लेकिन सारी सरगर्मियों पर पाबंदी नहीं लगाती, सिर्फ शहर के अंदर जो है वो फ्लाइंग पर पाबंदी लगाती है, जिससे शहरी आबादी को, आवाम को जो है वो नुकसान पहुँचने का खदशा है। और मुतअद्दिद बार जो है वो ऐसे हादसात भी रिपोर्ट हो चुके हैं। लेकिन
ان مافیاز کو جو ہے وہ اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، عوام جائے بھاڑ میں، ہم نے جو ہے وہ اپنی عیاشی جاری رکھنی ہے، کیونکہ یہ لاہور کے پرانے جاگیردار ہیں، پرانے جو ہے وہ بزنس مینز ہیں، جنہوں نے یہاں پر جو ہے وہ اپنے اپنے کاروبار شروع کر کے رکھے ہوں. اب انہوں نے جو ہے وہ حکومت کے خلاف ایک پیٹیشن فائل کی ہے، جس میں 2 سے 3 مین پوائنٹس ہیں جو یہاں پر آپ سے ڈسکس کرنے ہیں. پہلی چیز اس میں یہ تحریر کی جاتی ہے کہ یہ 1930 میں گورنمنٹ آف برٹش انڈیا نے بنایا تھا، اس لیے اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم غلام در غلام ہیں. ہم مسلم لیگ نون کے بھی غلام ہیں، اور ہم پتہ نہیں کس کس کے غلام ہیں، اور ابھی تک جو ہے وہ شاید ہم یہ برٹش انڈیا کے بھی غلام ہیں. اس لیے جو ہے وہ ان کی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ہم یہ جو ایئرپورٹ ہے اس کو ختم نہیں ہونے دیں گے. ساتھ ہی جو دوسری چیز انہوں نے تحریر کی کہ 1947 میں جب قائد اعظم پہلی بار جو ہے وہ پاکستان کی سرزمین پر انہوں نے قدم رکھا، تو وہ قدم جو ہے وہ اسی ایئرپورٹ کے ذریعے رکھا گیا تھا. اسی ایئرپورٹ کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان کی سرزمین پر اترے تھے، داخل ہوئے تھے. اب ذرا آپ ان کا مائنڈ سیٹ چیک کریں کہ آج تک انہوں نے قائد اعظم کے کسی کال پر عمل کیا نہیں ہے، قائد اعظم کے کسی فرمان پر عمل کیا نہیں ہے، لیکن قائد اعظم کا نام استعمال کرتے ہوئے یہ اپنا یہ جو عیاشی کا اڈہ ہے اس کو بچانا چاہتے ہیں. اور جبکہ حکومت نے جو ہے وہ ان کو آپشنز بھی دی ہیں کہ آپ ہمارے سے جو ہے وہ مریدگی میں کوئی جگہ لے لیں، فلائن جگہ پہ جگہ لے لیں، وہاں اس کو شفٹ کر لیں، اور یہ جو جگہ ہے یہ ہمیں بزنس ہب کے لیے بنانے کے لیے جو ہے وہ یہ دے دیں. لیکن یہ ابھی تک جو ہے وہ ان کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. اور آپ کو یاد ہو کہ مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ وتیرہ بنا ہوا ہے کہ وہ کوئی پروجیکٹ جو ہے مکمل ہونے سے پہلے جو ہے وہ اس پر بہت زیادہ جو ہے وہ اوور کانفیڈنس ہو جاتی ہے. شہباز شریف کا آپ کو یاد ہو کہ انہوں نے جب اورنج لائن ٹرین منصوبے کا افتتاح کرنا تھا، ابھی وہ ٹرین بنی ہی نہیں ہے، ابھی وہ منصوبہ ایک پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا، لیکن وہ کیا کرتے ہیں تھوڑی سی جگہ پر جو ہے وہ چند کلومیٹرز پر جو ہے وہ ایک ٹرین چلا کر عوام کو دکھا دیتے ہیں کہ واہ جی میں نے بڑا پروجیکٹ جو ہے اس کا میں نے افتتاح کر دیا. آج باقی کا پروجیکٹ جو ہے وہ بے شک سالوں اٹکا رہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. آج جو ہے وہ علی باقر نجفی صاحب کی عدالت میں جو ہے وہ یہ سماعت ہوئی ہے. ڈپٹی اٹارنی جنرل نے جواب طلب کیا ہے جج صاحب نے، اور اب 2 جون کو جو ہے وہ اس پر دوبارہ سماعت ہوگی. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو عمران خان صاحب کے ترقیاتی منصوبے ہیں اس میں پی ایم ایل این مزید کتنا رکاوٹ بنتی ہے، یا عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اس پر کامیابی حاصل ہوتی ہے. اس کی جو بھی تفصیلات ہوں گی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.